lepas sayang. Nomor 5 dari nomor 2. Ya, John. Waduh. Good morning, all players, and welcome back to another round of volleyball in Alberta College Challenge. For the third game of the day, will be Ferguson College versus Silmar One. So to all players, keep your best, play fair, and show us your true colors. Also, Silmar College versus Lingkungan di sini mencari teman. Itu Marcel. First shot, gagal, dari 24. Second shot, berhasil di sini. Pasangan cepat masih kita nomor 74. Easy up. Time out.
Poin pelan serangan. Masih pada menjadi 23 dari tim di sini. Sama sekali. Tinggal cepat. Tahan. Play di sini. Masih pada berguna. Sama Kalibra. Easy lah di sini. Masih ada poin semakin jauh. Mas Rick depan Satu poin untuk Anisius. Aduh, Elfri.